जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ समस्त को मोर नमस्कार। तो सांग मैंने आपण मैंने केमिति अछंती आशा करूची आपण मैंने भलरे थिबे भलरे थांतु भगवान का आशीर्वाद रे। तो चलंतु सांग मैंने वीडियोटी एठी आरंभ करबा आगु आपण मैंने हम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करंतु जो मैंने हम चैनल रे नुआ अछंती से माने सब्सक्राइब करंतु। तो चलंतु सांग मैंने आ गुटे नुआ वीडियो सहित आपण मान को सूर्य रंजन ब्लॉग रे स्वागत करूछु समस्त को। तो आमे आज सकाळु सकाळु गाधे आसीचे बासी काम कर सारिकी आउ रोषे काम बाकी अच्छी। तो मो पु गाधे आसिकी फाइनाली से पाठ पढ़ा बसी देखु आउ एठी रखाई पकड़ी आउ पूरी काली आमे संध्या बेले करथिले आउ एठी एतकी करिनेगा पूजा रे करबा। तो मो पु खाई जाइथिला पूरी पकड़ी सकाळु आसिकी सेथिपे आसिकी पाठ पढुची आउ मो खाइनी एबे खाइबी खाइकी रुसे करिबी। तो गला काली आमे वीडियोटा संध्या बेले करलेनी काहेकि आमे बाहर चुली रे करले आउ बाहर चुली रे तो आम कुटारे करूचे आउ जणे निया जळेबो जणे छांकीबो सेथिपे आमे करि पारलेनी। तो आमे गला काली राती रे करथिले माने संध्या बेले आरंभ करथिले पकड़ी पूरी बनैथिले आउ सेथिपे करि पारलेनी कि एबे मु खाइदेबी खाइकी रोषे करी रोषे कर सारिकी पुओ को भी पाठ पढ़ेबी। तो चलते सांग मैंने आरंभ करवा खाई सारिकी रोषे काम कौन रोषे करू होची आज आपण मान को देखैबी। तो चलते सांग मैंने तो सांग मैंने देखंतु मोर पुओ पाठ पढ़ुची तार मन रहुनी रागी होची आउ कहूची मते ब्रेन मेडिसिन गुटे आनी दियो मोर पाठ मन रहुनी रागी होची सेते गुरु पढ़ा करूची। तापर एपटे मो भात बसैची देखंतु बाहरे। तो सांग माने मोर पुओर माने पाठ तार मन रुहेनी आज जोगा पढ़िबो काली को भूली जीवो काली आउरी नुआ पढ़िबो जदी ना। तो सांग माने मते कहउचंती जे तमर पुओ को कान फुड़ा करिन सेथिपे तार ब्रेन काम दउनी। तो आमर होउची गुटे परिवार रे गुटे छुआ जदि जन्म हैला ताकू वर्षे पारेले सेपटे कान फुड़ा करंती हैला कि आउ कान फुड़ा रे माने एते धूमधाम रे हुए बहुत धूमधाम रे हुए। सेते बेले मांस भात करिवे जहार जेंती संबळ नै कि खर्च करिवे पूरी बुंदिया करिवे आउ जो माने कान पुड़ांती से माने उपास रे थिबे खाइबेनी किछि आउ सेमती करंती। तो आमर कहती जे गुटे छुआड़ा जन्म हेले माने मरी जाइथिबा बूढ़ा बुढ़ीगा चिन्ही पारिथिबेनी। तो कान फुड़ा हेले जाइकी ताकू चिन्ही पारिबे माने सेमती अछि आमर नियम अछि। पूजा करंती कुकुड़ा गुटे बुढ़ा बुढ़ी माननकू कहंती केमती कोन आउ सेटा करले आपण मानकू वीडियो आपण मानकू देखैबी भाबुची एई वर्ष करबी बोली कि आउ संबळ हेइनी कान फुड़ा पाई आउ दिकी लोक माने सेमती कहउचंती आउ कान फुड़ा करिन आउ सेथिपई तार मुंड माने मने रहुनी पाठ बुढ़ा बुढ़ी के चिन्ही नाहांती आउ से कामटा करि दियो तापरे भलो हेइ जिवो सेमती कहउचंती। मु तो जानिनी केते दूर सत ना मिछ ना मो पुअर ही ता ब्रेन टा टिके कमजोरिया अछि। तो देखिबा कान फुड़ाटा सरी जाऊ। तो सांग मान देखंतु आमर आलू भजा हे गला आउ मो पुओ सेपटे भात खाउथिला आउ तरकारी नेबा को आसीची एरा गला कालिकार तरकारी सहित खाउथिला।
ଆଉ ଖାଇସାରିକି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି। ଲୁଣ ହେଇଛି ନା ଲୁଣିଆ ହେଇଛି? ଲୁଣ ହେଇଛି ନା ଲୁଣିଆ ହେଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇକି ମିଟିଂ ବାହାରିଲି। ତ ଆମର ମିଟିଂ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ନହେଲେ ଖାଲିଟାରେ ଯାଉଛେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଆମ ପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଏମିତି ଭାଡ଼ି ବନଉଛନ୍ତି ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଏମିତି ଧାନ ପାଚିଛି ଏବେ ପୁରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛେ। ଆମର ମିଟିଂ ହେଲାନି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବସ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ସେମାନେ ମନା କରିଲେ ଆସିଲେନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି କେଜାଣି ଆମର ମିଟିଂ ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଗଲା ମୋର ଫାଇନାଲି ହେଲାନି ମିଟିଂ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଏପଟେ ମୋ ଗୋଟେ ନାନୀ ଘର ଅଛି ତ ସେଇଠି ନାନୀ ଘରେ ଟିକେ ପଶିକି ଯିବା। ଆଉ ଆମର ବସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା କହିକି ତ ଆମେ ଅଧା ରାସ୍ତା ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଏବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ନାନୀ ଭେଣେଇ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆସିନି ମାନେ ବାହାହେଇକି ଥରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଆସିନି ହେଲା କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନାନୀ ଭେଣେଇ ଘର। ଏଇଟା ମୋ ନାନୀ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭେଣେଇ। ହଁ ଦିରି ଡାଡ଼ି ଆସିଛେ ନାନୀ ଭେଣେଇ ଘର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ବସିଛି। ଆମର ମିଟିଂ ତ ହେଲାନି ତ ନାନୀ ଭେଣେଇ ଘର ଆଡ଼େ ହେଲେ ବି ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଘର କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନି ହେଲା କି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହଉ ସେପଟର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହଉ କି ଏପଟେ ମୋ ବାପା ମା' ଘର ଆଡ଼ରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନି। ମୁଁ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନି। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଡାକିଲେ ବି ମୁଁ ଯାଇପାରୁଥିଲିନି। ଆଉ ଆଜି ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ନାନୀ ଭେଣେଇ ଘର। ତ ନାନୀ କହୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ହେଲେ ବି ଆସୁନୁ ବୁଲିବାକୁ। ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି ମୁଁ ଆସୁଥିଲିନି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁଥିଲିନି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବାଏ।